ibe ga hustle hustle ga ahụ enweghị imega 2026 you have even ekpara onye nwa ahụ je chọọ ha ememe ịnwe nwoke enweghị imega enwe aka ọrụ enweghị nothing enweghị ha ga-esi na nothing just maka ha asị gị an idle man is a devil's workshop because mgbe ị nụ enweghị imega you think evil ị ga na-arị evil ha ọla imega all your activities ga na-arị evil so ịnwụ nwa okorobịa ịnụ gbaa mbọ dị chọọ ha ememe gbaa mbọ dị chọọ ha ememe mmanụ hụkwa n'ebe o si nyere gị aka ọhụụ nyere gị aka enweghị ime enyebekwa gị 10 billion mgbe ị ga-ericha because ịmakpa eji kpaa ya so je chọọ ha ememe ọ gwara ha nwere ike ịgwa gị but I will still tell you more don't worry